शुणी पारनी से रो पळेगला घुरी करी वाला एठो गला आज अब सासु बहू भीतर झगड़ा ए देखे केलेठी थाना पाखरे गोड़ी हटा अछि हला हां ठाकुर अंकर माने बहुत बहुत धन्यवाद जे समान। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण समस्ते केमती अच्छा आशा करूँ आप समस्ते बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी आउ एक न्यू ब्लॉग को आपण स्वागत। चलतु आज ब्लॉगटा स्टार्ट करदे जदि भल लगे मत निश्चित सपोर्ट करेंगे तो चलतु। तो काली राति 12टा पाखर एत जोर मेघ घड़घड़ी वर्षा तो देखुचे आपण मानक एत जाए मेघ छाड़ी ना देखुए केते माने बाहरटा केते पानी हो जाइए मेघ माने एपे जाके भी झिपी झिपी पकाउछि भलसे लक्ष्य कले जापर। तो माने मझीर के दिन है मेघ नथिला छाड़ी जाइए तो पुणी गढ़ियार पानी फुल हो बाहर है चलन देखुची माछ अच्छा ना ना देखिया चलतु से दिन जो माछ धरी आम माछड़ा मरीगले माने आम छोट जगह रखते से नहीं आने से घूरी पारे से नहीं मरीगले तो चलन देखिए आज आ पड़ी कि ना है चल छड़ा हम जब 5 मिनिट रसा खाई फल देव बड़ भी नहीं माछ देखते आसी आ पड़ी ना ना पानी गुड़ा पास कर डायरेक्ट जाऊँ से बिल माछ नहीं ये जो फास्ट माने रात्रि जो मेघटा हो बोधे से नहीं पारे किस आ चेंगा माछ गुड़ा तो डिया मारिक पारे खाली खाली ना कौटे जाल आम दिखाई ना डिया मारिक पारे आग थर से जाल तले रही जाते बोली थिला चलो माछ तो नहीं किस करिया कचिम अच्छा गढ़िया तार है बहुत कचिम अच्छा तो माछ धरिया तो जाइलु देखला बेलू माछ माछ किसी मिलानी आउ कौन करिया तो देखु केमती वर्षा उदा हो भाई से कहीं उदा हो भाई पानी पड़ुची परा मैंने देखुच ना छोट छुआ भाया केमती उदा हो खसरी खसरी की पड़ी भल तो पड़ तू दी थर खंड पुणी माने मानुनी कथा सी पड़लुनि केमती कह ना तू उदा गली माने तुम चाहू चाहू पड़ी जाए हाँ तते डाकिली देखलु नाही माछ नाही पळी आसीउ माने एते मित्र स्वामी कार छनी मते कहबे हला तोर अछंती सुचिंत का स्वामी हला तोर अछंती हां सेटा तुम जानने माने पड़ी जाउ जोली कहि दउछ ठीक नहीं माछ तो मिललानी किस करी पड़ी आइनी खाली हाथ तो चलो देखेबी आ कौन कौन दिन सारा करुच्ची आप सहित सेयार कर। तो साहू बाबू यहाँ बाहरी गले टे उदुला कम अच्छी यहाँ बसई दे गले स्कूटीटा चार्ज रे आसला बेलू हो जाइए ता फैनटा जमी घुरुची देखु ये केते टाइम लगे आधार कार्डटा नहीं कि आसते हो मत फोन मारिक जनईदेव है मत खसरा हो देखु खाली पादर चली भी हेनी साहू बाबू वीआईपी लोक आमर से नहीं गाँव बसिक गोटे छाड़देले गेटा खुलतु मैडम ओके ओके टाटा भल से टाटा मेघ नागी आम लुगाटा सब के सुखुची देखु है यही सब सुखुची कौन कौन रोषे कली से भी मुझे देखदेवी ओके चल धन तो गोटे गीत गाईदे ना आउटे जुच्छे जुच्छे गाईदे ता मन होना माँ को हैरान कर गोटे गीत गाई शुणे देना समस्त को
ମାନେ କେର ପକେଇଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏର ବାହିକି ଏଠି ପକେଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଏ ମାଙ୍କ ମାନେ ବେଲାରେ ପକଉଛି ସିଏ ହେଲା। ଏତେ ବଦମାସ ହଉଛୁ ଏ ଝିଅ ଖଣ୍ଡକ ଏଇ ରୁହ ସିଏ ଏଇନା ତା କାରସାତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପତୁଆ ବସିଛି ଏଟା ବେବିର ହେଇସାରିଲାଣି ଖିଚିଡ଼ି ଭାତ ତାକୁ ଏଇନା ଖୁଏଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଭାତ ବସିବ। ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ବେବିକି ଖୁଏଇଦିଏ। ନା 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 ଏଇଠି ଗାଟା ପାରେଲା ବେଳକୁ ସେ ଏଇଠି କେତେ ଫୁଲ ଗଛ ସେ ବାହାରି ଗଲା ଇଏ ନିଜେ ଇଏ କରିଥିଲା ନା ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ଶୁଣି ପାରୁନି ସେ ରୁହ ଏଟା କାନ୍ଦୁନା ଜାଡା ହଁ କନ୍ନା ବିଷାକ୍ତ ଯେ ବିଶାକ୍ତ ଏଇ ସମୟ ଡିଆ ମାରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ଏଟା ଖାଲି ଦିଆ ମାରି ଆଉ ହଁ ଛୁଆଟା ମୋର ଖାଲି ଏପଟେ ବୁଲୁଛୁ। ଏ ବହୁତ ସେଇ ନାଇଁ କହୁଛୁ ଏଗୁଡାକୁ ଯାଅନି ଫୁଲ ଫୁଲ ଆଣିତେ। ଗଛ ଉପରେ ଏଇ ସେଇଠୁ ତ ସେମାନେ ମାରିଲେ। ସେଇଆଡୁ ଆସିଛି ଆଗ କିସା ହଲ ମୁଁ କହୁଛି କିସଟା ଗୋଟେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ କହିନି କିସଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲ ମୁଁ କହିନି କିସଟା ମା ଦୌଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲା କେତେ ବଡ ସାପଟା ଦେଖିଲ ନା? ମୋ ଛୁଆ ଏଇଗୁଡାକର ଖେଳୁଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡା ଛୁଡି ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ପୁରା ନଟା ହେଇଯାଇଛି। ନା ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ତୁଳିବେ ନା ପୁରା ଦେଖିକି ନା ସାପ ଗୁଡାକ ଆଉ ଆଉ ଫୁଲ ଗଛର କେତେ ସାପ କନା ଥିବ ଏନା ବର୍ଷା ଦିନିଅଟା। ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ବୁଟ କି ତାର ବାଲି ଗୁଟେଇଥିବ ତ ଜାଣିଛ ନା ନା ତଳକୁ ଯାଇ ବସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିନି ନା ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିନି ଏଇ ତମ କତର ହେଲା ଯଦି ଛୁଆ ପଳେଇଗଲା ଘୁରି କରିବା କଥା ଏଇଠି ଗଲା ଛୁଆ ଗଲା ବୋଲି ନା ନା ମୁଁ କହିନି ଗ୍ରିଲ ଟା ମୋରା ହେଇଛି ହେଲା ଗ୍ରିଲ ମୋରା ତୁ ଭାବିଲି ତୁ ଗ୍ରିଲ ଟା ନା କୁହ ଝଗଡା ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ତୁ ଗ୍ରିଲ ଟା ମୋରା ହେଇଛି ତଥାପି ଆଜି ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡା ମାନେ ଛୁଆ ତାର ବୋଧେ ଟିକେ ଖାଲି ଗ୍ରିଲ ଟା ମେଲା ଥିଲା ସିଏ ବୋଧେ ଖୋଲି ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଚିନ୍ତାରେ ଅଛେ ମା ଆକା ସବୁ ସେପଟ ରୁମ୍ ଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଠିକି ଯାଇଛି ତ ସେଇ ଦେଖିଲାକୁ ସେ ସେଠି ନାହିଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ବସିଛି ଚଉରା ପାଖରେ। ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଡ଼ିହାଟା ଅଛି ହେଲା। ହଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେମାନେ କିସ କହି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସବୁ ଏଇ ମହାଶୟଙ୍କ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତମ ଗ୍ରିଲ ଟା ଦବନି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନା ତମେ କି ଗ୍ରିଲ ଦବନି ମାନେ ଗ୍ରିଲ ଟା ଲଗା ମାନେ ଗ୍ରିଲ ଟା ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯଦି ଟିକେ ଫାଙ୍କ ତାହେଲେ ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ରହିଯିବ ନା ତାହେଲେ ସରିଗଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ଏଇ ମହାରାଜଙ୍କର ହେଲା। ତୁ ତ ହଉଛୁ ତାକୁ ଲେଲୁ ତଳକୁ ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଗାଇସ୍ ସତ କଥା କହିବେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର କି ନାହିଁ କୁହ ଏବେ ଅତ୍ୟାଚାର କର। ହଁ
ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର ତ କଣ କରିବୁ ତୁ କିସ କରିବୁ କିସ ଗାଇଜ ଶୁଣିଲେ ତ ହଉ ଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ରଖୁଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି।